नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। तेबे दर्शक बंधु किछि दिन नीरवता परे आमे पुणी थरे फेरीचे हमर सेई अतिथि भित्तिक एपिसोड को जहाँकि आपण मानकर बहुत मात्रा पसंद एवं आपण मानकर बहु मात्रा अनुरोध क्रमे आमे आज भेटिबा ओडिशार प्रख्यात गीतिका तथा संलापकार श्रीयुक्त शीर्षानंद दास कानून। तेबे आसंतु सार को आज एपिसोड रे स्वागत करिबा एवं सार सांगरे किछि समय कथा बा। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपन को हम चैनल को स्वागत। केमति अछंती सर? बस सेमती अच्छी सर ओडिशार दर्शक माने जो माने आपन को बहुत सारा भल पाया दैछन बा भल पाउछन एबे मध्य सेमन को बहुत सारा डिमांड थिला सर आपन को चैनल रे हमें युक्त शीर्षानंद दास कानून को देखिया चाहूँ। जाहो हमर आज परम सौभाग्य सर आपन किछि समय आमे आज पाइछु। तो आपन जदि हमको परमिशन देबे तेबे आज आम आपन संगे किछि समय डिस्कशन करिबा एवं जो जिंस को ओडिशार दर्शक माने जानि नाहंती ताको पाखरे सर आम टिके पहुंचे चेष्टा करू। दर्शक आ श्रोता सर मो पाई सब किछि आज्ञा से मानकर भल पाइबा मते आज जने लेखक करिछि एवं से मानकर ऋण मु केबे भी सुझी पारिबि। सर चाकरी जीवन रु गीतर दुनिया केमती आसिले सर? नहीं सुनतु सत कहू गले मु चाकरी नुहे अल्प दिन पाई गोटे आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी रे आज्ञा मैनेजर थी खूब अल्प दिन सर सर किंतु मुझे कमर पालिनी जो डाक्तर पाख गली से माने मत कहले जे तमें तो लिखला वाला लोक ये कम औषध कौन बिकब मुझे आज्ञा ये गोटे प्रोफेशन आज्ञा मोर भिले स्वर्गत डाक्तर सुबोध पट्टनायक मत भर्ती करते सर तापर गोटे समय आसला मोर से मेडिसिन गुड़ा था चीनी कोटेड आज्ञा ताधर पिंपुड़ी लग गले तेणु मु पारिलिनी सर सर ताकू छाड़देली मु अल्प दिन से काम करतेली। सर तो सर केबेठारु लेखा लेखि आपण आरंभ कले सेमति किछ मन अछि केबेठारु? नहीं सेमती देखा गले मु पिला दिने छोट छोट कविता गप खूब अल्प लिखुली आज्ञा किंतु सेगुड़ाक प्राय पेपर रे बाहर करूली अच्छा कि नहले जो मैगजीन सब बाहर दूर दूरांतर रे पेपर तार कटिंग टा संग्रह करे से एड्रेस रे पठाए किछि किछि बाहर थला किंतु मु संपूर्ण भाव रे लेखक गोटे हेबी बेली मु जान नथि। तापर बोथे आपनकर प्रथम गीत सर बाजिथिला आकाशवाणी रे? नहीं सी गोटे अलग रकम अनुभूति आज्ञा मोर जड़े बंधु थिले अवश्य मोटू सीनियर किंतु से एबे नहांती आज्ञा अध्यापक सुजीत महांती सर सी अमेरिका रे किछि वर्ष तले चली गले सी गोटे स्पूल किणी के आनी थिले आज्ञा पुराना टेप रेकर्ड स्पूल जो आनी की ताकू कहले जे हमें गीत करिबा आज्ञा सी कहू गले बाथरूम सिंगर थे सर से सब बेले घरे गाती एमती तो कौन कर गीत ना ओडिया गीत करिया आज्ञा से हिंदी गीत गाउते अरे ओडिया गीत करिया चलो गीत कोठु आनिबा सुर करिवो किए एमती चिंता भितर आमे मु जानथिल से निजाम गीत लिखुला ता पाखु गलु निजाम आम घर पाखे से गोटे गीत देला आज्ञा मुझे एक पागल घर जो गीतटा परवर्ती काल तार अच्छा हिट होता सर 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 तापरे स्वर्गत नरसिंह महापात्र पाखु गलु आज्ञा नरसिंह भाई कहले जे गोटे समय देले विभिन्न गीतिकार मु जो मान को जानी आकाशवाणी आज्ञा समस्त पाख गली किए 5 दिन 10 दिन एमती समय नेले सर ए भितरे दिनटा चलीगला
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଖଟି ଥିଲା 3 ଗୁଣିଆ ବଗିଚା ଛକ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଆସି ବସିଛୁ। ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିକ୍ସା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ରିକ୍ସା ବାଲା ମୋର ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ତା ରିକ୍ସା ବସିଛି। ମତେ ସୁଜିତ କହିଲା, ତୁ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଲେଖୁନୁ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା କହିଲା, ଆରେ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ନା ଲେଖ ତୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜନ ଫୁଲ ଫଗୁଣ ତାରା ଆକୃତ ନେଇକି ତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ହଉଛି, ଦେଖିବା। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଥିଲା, ପାନ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଖୋଳ ମାଗି ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତର କାଗଜଟା ରେ ତାଠୁ ଇଏ ଆଣିକିରି ପେନସିଲ ଆଣିକିରି ଲେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ରାତି 11:30 ହେଇଗଲା। ଗୀତଟି ପୁରା ମନେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମନେ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ତମ ରୂପେଲି ଦେହରେ କେଦେଲା କଳାର ଦାଗ, ଆଜ୍ଞା କାହାର ସହିତ ଅଭିଶାପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ସାର୍। ଦାଗ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। କାହାକୁ ସ୍ୱର କରିବା ତାପରେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି 2 ଦିନ ଭାବିଲା ପରେ ଶେଷକୁ ସ୍ୱର କରିବାକୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ମହମ୍ମଦ ମୁସିର ରହେ, ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସାର୍ ସେଠି ଜେମ୍ସ ଭାରତୀ, ନିଜାମ ଫିଜାମ ସବୁ ବସିଥିଲେ। ସାର୍ ସେଇଠି ମୁସିର ଗୀତଟି ସ୍ୱର କଲା। ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି ତାକୁ ଟେପ୍ କରିକିରି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଗୀତଟିକୁ ଟେପ୍ କଲା। ଟେପ୍ କଲା ପରେ ଗୀତଟି କ'ଣ ହବ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥାଏ ନାରୀ ସଂଘ ସଦନରେ। ସୁଜିତ କୌଣସି ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେଠି କହିଲା, ମୁଁ ଗୀତଟି ଗାଇବି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୀତ ନାରୀ ସଂଘ ସଦନରେ, ହଁ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି। ସେ ଗୀତଟି କୋଉଠି ବାଜି ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା। ଜଣେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଜେନା ବାବୁ ବୋଲି, ସେ ଯାଇଥିଲା ତା ଗାଁକୁ। ସେଠୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାହା ହେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ବେଦୀରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଟା ବସିଥିଲା, ସେ ଟିକେ କାଳି ବେଲି ତା ବର ଫେରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସେଠି ବାହା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା କାହାଣୀଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୀତଟା କହିଲି, ବେଦୀରୁ ଉଠିଲା ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ବର ଫେରିଗଲା ବୋଲି, ବାହା ଦେଖି ଯାଇ ବେଦୀରେ ବସିଲି, ହାତ ରେଖାଗଲା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବା, ସ୍ୱର ଆଉ ତ ସେ ମୁସିର ହେରିକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବା। ସେଇଠୁ ସୁଜିତ କହିଲା, ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିକୁ ଭଲକିରି ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣିବ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲା, ଯିବା ସେଠିକି, ଯାହା କହିବ କହିବ, ଚାଲ ଯିବା। ହଁ କହିଲେ କରିବ, ନାଇଁ କରିବ କରିଦବ, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାଟା କ'ଣ ହବ। ସେଇଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମାନସିକ ପାଟଣା ଥାନ୍ତି। କବାଟ ବାଡ଼େଇଲୁ। ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକିରି ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷି ଘଷି ଆସିକି କବାଟ ଖୋଲିଲା। କ'ଣ ହେଲା, କିଏ? ସୁଜିତ କହିଲା, ମୁଁ ନବବାବୁ, ନବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ। ହଁ, ତୁ ନବବାବୁଙ୍କ ପୁଅ? ଆଉ ଭିତରେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ବସେଇଦେଲେ। ତୁ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ବଡ଼ାଇ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି? ମୋ ଘର ସୂତାହାଟରେ। ସୂତାହାଟରେ ତୁ କାହା ପୁଅ? ମୁଁ କହିଲି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ। ଡାକିଲେ, ବୋଉ, ଏ ନିତ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଛି, ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ମା ସେଠୁ ଆଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି। ଦୂର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମା, ସିଏ ନିତ୍ୟ ମାମୁଁ ଡାକୁଥିଲା, ତା ମା ମୋ ବୋଉକୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ଆମର। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ହେଲେ ଗୀତଟା ପଢିଲେ। କିଏ ଲେଖିଛି? ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତୁ ଗୀତ ଲେଖୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, 2-4 ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ଆସିଛ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ତୁ ଗାଉ? ଇଏ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଗାଉଛି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ଗାଇଲେ ଗାଇବା। ଛୋଟ ହାରମୋନିୟମ ଖୋଲିଲେ। ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍, କିଛି ଆଉ, ସିଧା ଧଇଲେ ଗାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତକୁ ସାର୍। ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ହାରମୋନିୟମରେ ସ୍ୱର କରିଦେଲେ। ଆମେ ଟେପ୍ କଲୁ, ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ
नारी संशोधन प्रोग्राम आज्ञा सुजित महांती गीत जो गाइले से 3टी गीत गाइले निजाम गीत भल ताली है मोर जो सीरीयस गीतटा कहीं शुणिले आज्ञा बेदी मंगला कन्या गीतटा भल ताली है अच्छा मु चिंता कली ये केमिति कौन किसी बुझीगलानी आज्ञा मुझे जोटा भल गीत भावी लोक शुणुना जोटा गोटे जस्ट कथा होउछि आज्ञा आरटा बस से गीतटा टे बेटर स्वर होता एनिवे खोका भाई यहाँ जो करता इंटरल्यूड ना खाली ताली उपर गीतटा करता आज्ञा आज्ञा तो गाई पारे ना गाई दिखती सी गीतटा सर मन अछि नहीं कहली पा बेदी उठिला मंगला कन्या सेटा अच्छा से गीत तापरे आस्ते आस्ते लिखवार आग्रह बढ़िला आज्ञा किंतु से जुग कानून को थिला से आज नहीं सी आसला आम घर कहला टुकुदा ये गीतटा जो फास्ट गीत कहले कौन से गीतटा जोटा सर चंद्रमा जोटा लिखिथिले बहुत भल होई आज्ञा भाविली ये भल श्रोता तापर आम कौन कलु आस्ते आस्ते आमर आउ गोटे घटी पुराना रेडियो स्टेशन मिशन रोड रे मधुपुर हाउस से सामना रे गोटे आना होता गोटे ग्लास रू अध अध कप चा पी आज्ञा से आड़ा मारूलु ये ओडार से सब जाक प्रख्यात कंठशिल्पी लेखक आज्ञा अभिनेता डायरेक्टर सब से आड़ा मारूले कालकाटा स्वीट स्पिनर से आस्ते आस्ते गीत शुणु शुणु आज्ञा से बसंत महांती रवि शतपथी अरुण मिश्र दुर्गा कानून गो जो मैंने बर्तमान सबू निज निज क्षेत्र में प्रतिष्ठित आज्ञा समस्ते रेडियो चाकरी करते आसुले बसुले आम रेडियो से युववाणी रेकर्ड कलु अच्छा आ भर अनेक उपस्थापक जो बाजिला घन घन चिठी आसला अच्छा दीटा जाक गीतर दुई रकम श्रोता थिले गीत पर आग्रह बढ़ला आहरी करने आज्ञा विभिन्न गीत कली आ मन ना कौन कौन कली आज्ञा 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 कहला भितर किसी स्वर अक्षय महांती कले किसी स्वर से अमरेंद्र महांती भी आसुले सी कले किसी स्वर विकास दास कले अच्छा परवर्ती काल में अमरेंद्र महांती सविता गीत आज भी अमर आज्ञा विकास दास पांथशाला गीत अंतशाला आज भी अमर अच्छा सब से पिंडा रे रेडियो स्टेशन भितर बसिक आम अबाध गति गोटे भितर होगला आज्ञा तापर धीरे धीरे लिखा आरंभ कली आम दर्शक बंधु मान कही रखुचु जो मैंने सार को भल पाँच जो मैंने सार विषय जाना चाहते आम मैंने समस्त जान रखा उचित सार प्रथम रेकर्ड गीत जोटा टेप रेकर्ड गीत जोटा को सार गोटे सिगारेट भितर थिबा कागज रे लिखिथिले गीतर नाम थिला चंद्रमा तो सार से गीत लिखि सारला परे आपण जो आकाशवाणी पे गीत लिखिले तापर स्टेज बाय स्टेज जो गले तापर जो आकाशवाणी पे गीत लिखिले से अनुभूति सार कोन थिला आपनर आकाशवाणी कथा आपण जो आसिले कहया पे सर 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 मु एठु तो प्रथम कहली जो युववाणी गीत रो आरंभ हला आज्ञा एटा बाजिला सुजित महांती गीत सर तापर जे डिमांड हला आज्ञा एवं मोर एड्रेस को माने कौन सी जगह पाइले मु जानी मो पाखु दैनिक से तो फोन नथिला आज्ञा चिट्ठी आसे सर बहुत चिट्ठी आसे सब प्राय मोर युववाणी सबुदिन गीत बाजे आज्ञा ताकू शुणिकी अति कम जदि 5टी चिठी मु पाइली 5टी चिठी रु 3टी चिठी झील पिलांकर अच्छा मो विषय से बेस जाना गीत अपेक्षा आपण किए कौन करती एमती जानिया चेष्टा करन चेष्टा करती आ से तो मीडिया नथला एमितिया
जे लोक आम फोटो देखिए आज्ञा आ गोटे गोटे गीत को अनेक प्रशंसा मध्य कर सारती आज्ञा आज्ञा तापर धीरे धीरे आकाशवाणी रे गीत लिखा भितर मु बहुत बड़ बड़ गीतिकार मान संगे संस्पर्श आसली पाखापाखि सचिदानंद दास मोर पूज्य आज्ञा जे चली गले सी रेडियो आर्टिस्ट थे आज्ञा सी नरसिंह भाई शारदा बाबू विभिन्न राइटर मान संपर्क में आसली आज्ञा आसु आसु मु मार्क कली समस्ते मो गीत को भल भाव शुणुं आज्ञा कारण गोटे लंबा गैप पर मु लिखुली अच्छा रेडियो आम साधारणतः 2 जन लिखुलु यूथ प्रोग्राम में मु आउ निजाम आज्ञा मो गीतर डिमांड बहुत बढ़ला आज्ञा एमती भी समय है स्पेशल प्रोग्राम सब मत लिखा पड़ा दशहरा उपरे अच्छा कुमार पूर्णमी उपरे होली उपरे मोते तो पढ़ार आग्रहटा बढ़ीगला अच्छा जहाँ भितर अक्षय महांती प्राय देखा से कहते जे जेते पढ़ुचु पढ़ आउ देवदास छोटराय से उपदेश दियंती मु धर होली आसला होली उपर जेते अच्छी दुनिया रे हिंदी गीत तो शुणा आरंभ करी जी ओडिया लेखा थाए प्राय आज्ञा पढ़े होलीटा कौन कौटू तार उत्पत्ति सब जिनिस जानिया चेष्टा करे तेणु ता उपरे मु फीचर तैयारी करे आज्ञा देखला बेलू ऑटोमेटिक से फीचर डिमांड बहुत बेसी बढ़ी जाए अच्छा से किसी बही भी मत किणा पड़ा आज्ञा उत्कल गाउली गीत को फॉलो करिया पड़ला तापर आस्ते 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 मुझे रेडियो अप्रूव हो न था आज्ञा कोरस किछि हला ऑल इंडिया कंपटीशन आज्ञा जो ओडिशा रे खोका भाई नसेला बाहर को जाइथिला फेरला परे कहला रे कंपटीशन होछि ले गीत मु कोरस दिटा गोटा सब जूनियर गोटे जूनियर पाई आज्ञा गीत लिखिली कारण ऑलरेडी समस्त गीत सरी थिला आज्ञा करू करू आमर ए गीत दिटा ओडिशा रे फास्ट हला फास्ट हो तक दिल्ली पठागला दिटा से प्राइज पाइला आज्ञा तापर मत आकाश मत कहगला जे तमे आकाशवाणी अप्रूव हो 50टा गीत दियो सेठू मोर सांग गोटे थिला अरुण मिश्र आज नहीं से सब उतारिला आम देलु मु आकाशवाणी अप्रूव हो गली अप्रूव होला पर समस्ते गाइले मु जनरल गीत लिखिली चला आकाशवाणी अनुभूति अच्छा तो सर आपनकर महानदी प्रति बहुत दुर्बलता अच्छी मान कौन ता कूलर बसिक आप गीत लिखती आम शुणुचु जे जो माने गीतिकार माने निरोला स्थान बेसी पसंद करती गीत लिखा समुद्र कूल कहतु नदी कूल कहतु किसी सुनसान जगह कहतु आपणकर महानदी कौन पाई एते पसंद से ता कूलर लेखा लेखि करंती बोली लेखा लेखि खास नुहे मो पिला दिनु मो महानदी काठजोड़ी बहुत भल पाए आज्ञा आम पिला दिने बहुत रेस्ट्रिक्शन थिला घरे जहाँ भी 5टा बेलू तुम घर फेरिया पड़ो आज्ञा अन्य बेले कुआड़े जापरबनी किंतु प्रत्येक शनिवार रविवार ट्यूशन रु आज्ञा नईकूल को शनिवार 12टा बेले स्कूल छुट्टी हेले आज्ञा नईकूल को तो छोटिया पठा थिला आज्ञा पठा दिए भूई बरकोली फलुला आज्ञा डंगा से तो विराट बड़ बड़ डंगा सब आसला से सब बहुत अलग रकम कारखाना से मुझे देखुली से अक्षय महांती को अच्छा सी कौन करती बेके पानी बसी आउे 2 जन सांग पाखे था 2 जन जाक चलीगले अक्षय भाई भी गले आज्ञा आम से तो हस मारे लोकटा किए जमी पानी बस संगीत किसी आज्ञा हाफ पैंट पिंधा बयस चलीगल किए से सब कौन आज्ञा ए भीतर आम से डंगा वाला को दिगना पैसा दे जाऊ पठार कोड़ी खाऊ आज्ञा बुलू विभिन्न प्रकार फल थाए खाऊ पुणी पलि आसू आज्ञा से महानदी मत बेसी भल लगे आहरी जे
जो आमर बोईत बंधाणे आज्ञा आमे नईकी गाधोवा जाऊ मु पहरा शिखिनी आज्ञा नईकी गाधोवा जाऊ थे छोट हो नई गाधोलु मो बड़ भौणी चलीगला आज्ञा तार मोर गाधौचु आमे डुबी गलु अच्छा मो माँ पहरा जानी आज्ञा से डेकी आम भाई भौणी को उद्धार कर आनीला आज्ञा से दिन बड़ होला पर जानी मो नई मत भल पाए से मत नेलानी अच्छा फेरईदेला से महानदी अलगा गड़गड़िया घटारू अनेले कला गुमर पानी आखि पाइबनी अच्छा आज्ञा आज्ञा विराट बड़ बड़ डंगा जो कौन कौन सब मालगोदाम को आसे गुड़ ठू आरम्भ कर आगुठू आरम्भ कर आज्ञा सब तो से दिन महानदी प्रति आपनकर अहेतुक दुर्बलता गोटे रही गोटे महानदी को कहीं मो पिला दिन मो महानदी बहुत भल पाए आज्ञा एबे भी ए बयस भी मु टिके समय पाइल कूल पड़े जाए आज्ञा से मत बहुत किसी गीत लिखार अनुभूति देती आज्ञा आजिकल महानदी पाखे तो छिड़ा ही होनी आज्ञा महानदी आउ नाही आज्ञा हुए तो आउ 50 वर्ष पर महानदी नथिबो अधे दूर घुंची गलानी आज्ञा गोटे किलोमीटर आज्ञा किंतु से मजाटा जे देखी से अनुभव करछि 1982 मसीहा बन्या आमे देखीछु निश्चित सर लोक को साहाय्य करने को जाइछु ता भीतर बसिकी महानदी कहीं मुझे जाननी मत बहुत भल लगे तापरे आज्ञा काठजोड़ी भी बहुत भल लगे मो कटक सहर सब सौंदर्य होची महानदी से गोटे करी कटक 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 आज्ञा ता पाखे सरी दुनियार सब सुंदरी झील छटक टक ताकू मु देखी महानदी कूले काठजोड़ी पटाका सजनी बेले वाह अति सुंदर गीत मोर मन नहीं आज्ञा यही महानदी कूल केते नेता केते कौन केते सब कार्य केवल बड़ नदी सर नुहे महानदी बड़ ठाकुर जगन्नाथ को आपण बहुत भल पाती से विषय किसी अनुभूति सर कहे महाप्रभुंकर आपण जने बहुत बड़ भक्त जगन्नाथ जगन्नाथ तो मोर सब किछ आज्ञा ए दुनिया ये लोक परिचय छड़ा मु कही पारुनी आ किसी नाही मो पिलाटी दिनु छोट थी मो बापा मत नहीं 22-5 गड़े देते सेबठ मु गड़ू हेजा भी 22-5 गड़े मु से प्रभु प्रभु को दयार कलम कथा मु कौन अधिक कहबी से तो मोर जीवन आज्ञा तांको भल पाए गाड़ी दिए पूजा करे अभिमान करे कथा कहे नहीं कि तांको छाड़िकी मु रही पारे नहीं आज्ञा पिला बेला आपनकर कोठी कटथिला सर मो घर कटक आज्ञा मो जन्म कटक सहर सुताहाट रे मु किसी साधारण घर पिला नुहे मोर पूर्वपुरुष कटक सहर जमीदार थिले आज्ञा किंतु मो जन्म तो जमीदारी रे नुहे जमीदार घर भंगा स्तूप भीतर मोर जन्म से पुराणा काल मोटा खुंट 20 इंचा कांथ आज्ञा सब भग्न अवस्था मु देखी अच्छा लंबा लाइन का लाइन घर सब भांगी चुटी जाइतला आज्ञा केवल से केते 100 वर्ष गोटे पुराणा दोमाला छिड़ा होता आज्ञा तेणु मो बापा स्वाधीनता संग्रामी से घरे मु जन्म आज्ञा आम 4 भाई 4 भौणी
ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାହାଳି ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୋ ନିଜର। ସେଇ ଚାହାଳିରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଠ ପଢିଛି। ମନେ ପଡେ ଗଗନ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ମତେ ପଢଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜିଏଟ ଯୋଉଟା ମିଶନ ସ୍କୁଲ, ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପିଲାଦିନ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସାର୍ ଆପଣ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟ ମିଳିଥିଲା। ସେ କଣ ହେଲା କି, ମୁଁ 5-7ଟି ଗୀତ ଲେଖିଥାଏ। ଆମ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା ଛକରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଥିଲା। ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ମୋ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖାହେଲେ, ଜଲାଲାଦିନୀ, ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଅନୁତାପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଗୀତର ସ୍ୱର କରିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଗୀତ ଗାଇ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଅନୁତାପ ସେଠି ଦେଖା ହେଲା, ଜଲାଲାଦିନୀ ମତେ ସେ ମୋ ଗୀତ ଗୁରା ଶୁଣି ସାରିଥିଲେ ରେଡିଓରେ, ଟିଭିରେ। ଆଜ୍ଞା ଟିଭି କହୁଛି, ରେଡିଓରେ। ରେଡିଓରେ ମତେ କହିଲେ, ସୀତା ବାବୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ମତେ ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନା ମୋର ଗୋଟେ ଡୁଏଟ ଗୀତ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ଲେଖିଦେବି। ନା କଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସ? ନା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଡୁଏଟ, ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିନି। ଆସିଲା ପରେ ଗଲା ପରେ ଆମ ଘର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସେ ରହନ୍ତି। ବୋଲେ ଠିକ ଅଛି। ଗୀତଟି କେମିତି ଡୁଏଟ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଧାରଣା ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ବଡ ଭଳି ଡାକ୍ତର ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କଲି ଯାଇକି। କଣ ନା ଲେଖ, ତୁ ଯାହା ଲେଖୁଛୁ ଲେଖ, ସବୁ ଦେଖିବା। ସେଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଲୁଚି ଲୁଚିକା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଅ ଛପି ଛପିକା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁତ ହିଟ୍ କରିଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ସାର୍। ସେ ଗୀତଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ସେ ସ୍ୱର କଲେ ଜଲାଲାଦିନୀ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୀତ ବାଜିଲା। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କଲା। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କଲା ପରେ ସେଦିନ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଗୀତଟା ତୁ ଲେଖିଛୁ ବୋଧେ? ମୁଁ ଘାବରି ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଠାତ୍ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏ ଗୀତଟା ମୋର? ନା ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। କହିଲେ ବାଃ, ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଠି ତ ଆଡା ମାରୁ, ସେ ଆଡା ମାରିବା ଭିତରେ ସେ ଆସି ମତେ ପଚାରିଲେ, କକା ଭାଇ ଗାଡିଟା ଅଟକିଲା, କଣ ଲେଖିଛୁ ଆଉ ନୂଆ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତାର ଥିଲା ଦେଖେଇଲି। ସେ ଦିଟା ଗୀତକୁ ଚିରି ନେଲେ। ଯୋଉଟା ଆଲୋମଣି ପ୍ରେମିକାର ବାଡିଆଡେ, ଆଚ୍ଛା ଚିରି କହିଲାକୁ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମତେ ଆଣିକି ଦେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବଢେଇକିରି। ମୁଁ ସେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବଢେଇଲି। ଆଉ ବଢେଇକିରି ଯୋଶମ ମହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା, ସବୁ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, କଣ କହିବି। ତାବଲିଷ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ କହିଲେ ପଳେଇଲେଣି ଷ୍ଟେସନ। ଷ୍ଟେସନ ସାଇକେଲ ମାଇଲୁ। ଗଲା ବେଳକୁ ବସନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇ ଗୁଡାକ ବସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ବଢେଇ ଦେଲି, ପଢିଦେଲେ। କହିଲେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ନଉଛି, ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱର ହେଲା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କରିବି, ନଚେତ ଯଦି ନହେଲା ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି, ଆଜ୍ଞା କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାର 3 ଦିନ ପରେ ଭୋରରୁ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ଡାକିଲେ, ବାପା ଥିଲେ। କହିଲେ ତତେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। 2ଟି ଫର୍ମ ବଢେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ମତେ ଦେଇ ଆସିବୁ, ତୋ ଗୀତ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବି ପାରିଲିନି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଗୀତ ପିଛା 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମତେ HMB କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି।
पैसा कथा मुझे चिंता कर पारिनी ଆଜ୍ଞା सांगे सांग से फर्म दुटा दस्खत करी नहीं घरे दे आसिली साहस हलानी पचारिया गीत केमती की स्वर कौन ଆଜ୍ଞା गला तार किछि दिन परे खका मानती मेन ताब्लिस्ट राधा बाबू राधामोहन पट्टनायक आम घर पाखे रहती ଆଜ୍ଞା कहले राधा बाबू कहले आज्ञा आज आसबे चांदनी चौक बोल कहीं ना चांदनी चौक आज गीत आपणकर ଆଜ୍ଞା रिलीज हम कहले हो देखिया दशमी दशहरा चांदनी चौक रे लोक असंख्य अक्षय महांती प्रोग्राम ଆଜ୍ଞା मु अपेक्षा करताए केते गीत गाइबे ଆଜ୍ଞା अक्षय महांती साधारण कार ना कहती ना किसी समय पर से आड नाला रेडियो रे किसी कहू ना कहले वर्षर मोर पूजा रेकर्ड कटक सहर गोटे पिला लिखी ईर्षानंद आलोमणि गीतटार मुखड़ा गाई छाड़देले आउ गाइले अन्य गीत गाइले ଆଜ୍ଞା ये आडभटाइज शैली देला लोक ऑटोमेटिक पार्टी कले से आउ शुणिले नहीं ଆଜ୍ଞା तार किसी समय पर प्रेमिकार बारियाड़े गीतर मुखड़ाटा गाईदेले ଆଜ୍ଞା पुणी छाड़देले लास्ट सर रात 11टा 11:30 तो कटक सहर जाम हो गला ଆଜ୍ଞା एसपी आसी कहले प्रोग्राम बंद करो तो कलेक्टर आसी गले से आउ कटक सहर हली पारना लोक एत लोक पूरा मंगलबाग टू रास्ता जाम हो गला ଆଜ୍ଞା से सी मोर से दीटी गीत आकर जो 2-3 दिन गाइले खूब ताड़ीला असंभव ଆଜ୍ଞା आगर रहा रेकर्ड केबे आसीबो ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ मत गोटे अलग टाइप लगुला मुझे भावु नी मुझे गीत लिखी बोली ଆଜ୍ଞା असंभव स्वर पाइला पर गीत दीटा एत हिट हो मुझे कभी भावी नी मुझे जान नी से प्रकृत हिट्र माने कौन किंतु तापरे रेकर्ड आसला जो दिन प्रथम रेकर्ड देखिली मो आखि लुह रही ଆଜ୍ଞା मुझे गीत मालिक रेकर्ड धरी पलैली ଆଜ୍ଞା छुईदेली मोर सब नना अच्छा कि मत साहय कर ଆଜ୍ଞା छुईदेली लिखला बेला आपण मु माध्यम ଆଜ୍ଞା तापरे बालीजात्रा बेलू गीत असंभव भाव हिट करता है प्रत्येक दुकान में प्राय बाजुता ଆଜ୍ଞା ता सहित कंपटीशन करता है नजारे नजा गोरी ଆଜ୍ଞା बालीजात्रा देखी प्रफुल्ल कर जाओ एनिवे तापर अक्षय महांती मो सहित किसी शर्त कले जो शर्त गुरा मुझे कहीपरि ଆଜ୍ଞା बेईमानी हो ଆଜ୍ଞा तापर मु केवल लिखा आरंभ कली एत गीत लिखिली रास्ता घाट चारिआडे से गाइले ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗାଇଛନ୍ତି प्राय से मुझे लिखुन ଆଜ୍ଞା तापर वर्ष पूजा पूर्व मो पाखे असंभव भिड़ ओडिशार सब बड़ बड़ गायक गीत दिंतु ଆଜ୍ଞା क्या देनी गीत से वर्ष अक्षय महांती करी एकाकालीन पूजार 22टा गीत होता ଆଜ୍ଞା विभिन्न सिंगर ओडिशार गाई अधिकांश गीत से हिट ଆଜ୍ଞା आज भी विभुदा से इंट्रोड्यूस होते एक मंदिर दीप जालुलु से गीत हिट समस्त सब गीत हिट तापर तो मुझे बंद कर 90 दशक रे सर आपनकर बहुत गुडे गीत हिट हेतिला ता भितर बहुत किछि जिंस आधुनिक गीत गोटे आपनकर 90 दशक रे हिट हेतिला जोटा आमे माने मध्य देखि देखि सर बड़ होइछु पुचुगी वाली फैशन वाली चालित बॉम्बे दिल्ली सुना पंजुरी फिल्म रो चलचित्र ताको आमे आधुनिक रूप रे नबा दुटी भजन आपनकर मन पड़ुछि बहुत गुडे तो भजन अछि ता भितर किछि मन केरी केरी सुना दुबो से गोटे गीत आपनकर थिला आ गोटे पुओ मोर कला ठाकुर थिला
ମାନେ ଯେତିକି ସାର୍ ମନେ କରୁଛି ବହୁତ ତ ଏମିତି ଅଛି ଆମ ତ ଇଏ ଆମେ ଯଦି ସାର୍ ଆଧୁନିକ ଉପରକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଥିଲା ପୁଚୁକି ଗାଲି ଫ୍ୟାସନ ବାଲି ଚାଲି ତ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସାର୍ କିଛି ମନେ ଅଛି ସେ ଗୀତ ଲେଖିବା ସମୟର ଅନୁଭୂତି କିଛି ମନେ ଅଛି ସାର୍? ସେ ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ଅଲଗା ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା। ରବିକିନା ଗୀତା ଡିରେକ୍ଟର ସେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରିଲେନି। କୌଣସି ମତେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ପଶୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୋଟେ ଛେଡ଼ଛାନି ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦି ତିନିଟା ମୁଖଳା ଲେଖିଲି, ତା ଭିତରୁ ଏଇ ମୁଖଳାଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହଉ ଗୀତ ସ୍ୱର ହଉ, ହଠାତ୍ ସୁଭାଷ ରାଉତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିଲେ ମୋ ବୋପାଲୋ, ଯେମିତି ବୋପାଲ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ସ୍ୱରଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର ସହିତ ମୋ ବୋପାଲୋ। ତାପରେ ଗୀତ ପିକ୍ଚର ହିଟ୍ ଗୀତ ବି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ hit କଲା। ଗୁଣଗୁଣଉଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣଗୁଣଉଛୁ ସେଇ ଗୀତଟିକି, ଏତେ ସୁପର ହିଟ୍ ସେ ଗୀତଟି ସାର୍। ଏଇ ହେଲା ତାର ଅନୁଭୂତି। ତ ଗୀତରୁ ସାର୍ ଆପଣ ସଂଳାପ କେମିତି କଲେ? ସଂଳାପଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା 1986 ମସିହା ମୁଁ ଏଇ ଆମ ସଂସାର ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖି ସାରିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଡାଇଲଗ ଆରମ୍ଭ ଗୀତ ଲେଖା ସରିଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବିଜୟ ଭାଇନା ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଲେଖିବାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିଶିର ବାବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଭାରି ତାଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବେଳେ ପିନ୍ଧିବି ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ। ବିଜୟ ବାବୁ ଆସିଲେନି ଠିକ ଟାଇମରେ। ଭାଇନା ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇଏ ଲେନା ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ଲେଖିବ? ସେଠୁ ହଳଦ ଜ୍ୟୋତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ସଂଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ସବୁ ଥିଲେ, ଚଣ୍ଡୀ ପରିଜା ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ହର ହରିକା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଇନା ଟୁକୁ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଲେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହୁଛ ମୁଁ ଶିଶିର ମିଶ୍ର? ମୁଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢିଛି ଆଜ୍ଞା। ତିନିଟା ସିନ୍ ମତେ ନ୍ୟାରେଟ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଲେଖିକି ଦିଅ କାଲି ସକାଳେ। ତିନିଟା ସିନ୍କୁ ମୁଁ ତିନି ଥର ଲେଖିଥିଲି, 3 ପ୍ରକାର ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ 3ଟା ବାଗାରେ। ତା ପରଦିନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପଢିକିରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଧୀର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଟୁକୁ ଲେଖିବ। ଧୀର ବିଶ୍ୱାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଖାଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଆସି ବସିଲେ, ନିଥେଇ ପାଲିତ। ତାପରେ ସେ ନ୍ୟାରେଟ୍ କଲେ। ଏତେ ନ୍ୟାରେଟ୍ କଲେ ଯେ 90ଟା କ୍ୟାସେଟ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଲେଖି ପଢି ଶୁଣି ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଚ୍ଛା 3 ମାସ ଲାଗିଗଲା ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତ ସାର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଉଥାଏ, ହଁ ତ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସଂଳାପ ହଁ ଲେଖନ୍ତି? ହଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେକୁ ଦେଖିକି ସେ ସବୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରନ୍ତି, କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏନି ଲେଖିଲା ବେଳେ? ପ୍ରଥମ ଭାବିବାକୁ କଷ୍ଟ ପଡୁଥିବ। ଆସୁଥିଲା ନା, ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭାବିବାକୁ ପଡେ। ବହୁତ ଭାବିବାକୁ ହଁ ପଡେ। ନ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନ୍ୟ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଦିନରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ସଂଳାପ ଲେଖିବା? ମୋ ଟାଇମରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଡେରି ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଟାଇମରେ କୌଣସି କପି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଡାଇଲଗ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ମନରୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ। ତେଣୁ ମତେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂଳାପ ଦେଇଥିବା ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଁ ସାର୍? କହିଲି ପ୍ରାୟ ଏଇ ଆମ ସଂସାର। ଏଇ ଆମ ସଂସାର ଥିଲା ସଂଳାପ, ସେଥିରେ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସବୁ ହିଟ୍ କଲା ସେଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମ ସଂସାର, ଏଇ ଆମ ସଂସାର ପରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ, ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ପରେ ଜୋରଜାର ମୁଲୁକ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସାର୍ ଚାଲିଲା। ସେ ଯୋଉ ସଂଳାପ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିବ ଯେ ଏଇ ସଂଳାପ ଏଇ ଆକ୍ଟରର କି ସେ ଆକ୍ଟ୍ରେସର, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ସଂଳାପ ଲେଖନ୍ତି? ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖି ଲେଖନ୍ତି ନା? ମୁଁ ହିରୋଇନ କାହା କଥା ଭାବେନି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସଂଳାପ ଲେଖେ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇନି।
ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ରହିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କଥା ଦଉଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବୁ। ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।